ना विचार म्हणजे भुरग्यांची माझ्या म्हणजे तकली सारखी ना आता 2 फावटी उजो पेटलो सगळा 2 फावटी दोन्ही शाखा उलपाय 2 फावटी कोणच ऍक्शन घेना सेकंड टाइम तुझो होय सेकंड टाइम जाले आता हे कित्याक घडटाले कित्याक म्हाका खंय येना रे बाबू सांग ऑर्डर हांगा घडटा कितें जाणा आनी उकडलेल्याक आनी एक दीस हांगा नितो म्हणटा म्हणजे बरो सुशेगाद दोनो चलोवपाक म्हाका हेडी दिवना सदां 2-2 दिसांनी हांगा झगडी कित्याक चेडवाचो दोनो चलतालो हांगा चेडयो म्हणटा हांव तांकां चेडयो रातच्यो 8:30 फाटल्यान 2 गाडयो येता तांकां सोडपाक आनी त्यो येवन आतां फाटलो ओनर क्रिस्टिफर ना तेच्या ते गेटीन भितर रावता मागीर हांगा चेडवां 8:05 नासोंक ती नाचोन मागीर आनी कस्टमर येयले म्हणजे गेटीन सावन हाडटा आनी तो क्रिस्टिफराकूय ते चेडवां दिता व्हरून तुमी कंप्लेंट बी केल्ल्यो कंप्लेंट दिवन थकलो हांगासान जेवणाची पोती वयता पुलिसांक आनी खंयचे कंप्लेंट करूं तो तर ना ताका धरून हाडा भायर आनी विचारा ना जाल्यार ताचें दार बंद करा तेंचो नाव कितें तेजें नाव कितें क्रिस्टिफर कितें तेचें बॉम्बे तो घाटी तो हेलो व्हाट्सएप पर पाठवले ये स्टार्ट कर विजुअल्स बताओ आपके करीब में आग लगी है कब हुआ था आपको कब पता चला सुबह 5 बजे शायद 5 बजे था सुबह उठ के ना देखा तो कुत्ते लोग भूख रहे थे उधर आग लगा था बोतल वे के साइड में पूरा उधर फिर हमने फटाफट हम दौड़ के हम उधर हमने हमारे सेग में पानी डाला हमने वो यार कितने बजे करीब है ये सुबह 5-5:30 6 बजे करीब है वो हमारे पास वो नहीं था ना उस टाइम तो और ये फायर ब्रिगेड पुलिस कब आए सब ये कितना बजे आया अभी है ना ये हाँ ये बहुत लेट आया ये लेट आया ते उजो लागून फायर ब्रिगेड एका वरान कितें येयलें 2 वरांनी फायर ब्रिगेड येयले आमी ट्राय केले करपाक आमचे कितले म्हणून जातले तुमी केले जाल्यार तितले केले जावना तितले आमचे कितक्या वरांचे साधारण तुमकां गमले 6:30 कळलें आमकां 6:30 कळलें आमकां आंटी सांग नाव सांग तुझें आनी कितें घडलां तुजे खंय शेक आनी कितें घडलां बेबियान फेर्नांदीस आनी म्हाजे फायबर आनी वडी आनी एक कूड सगळी घडलं हय हेच्या पयलीं लागिल्ली न्ही लागलेले म्हाज्याक लागोंक नासलें बाबा तेच्याकूच लागलेलें आतां हे म्हाजे आख्या काबार जाला बाबा कितें मागता तूं आतां आ नको ते कितें आ नको रान कुड्डे हांव नको बाबा कितें पळय म्हाका खबर कांय ना मायकल बाब जे घडला 3 शॅक्स हांगा जावन काग जाल्ले आसा कितें इन्फॉर्मेशन तुज्या कडेन आसा आनी कितें घडिल्लें आसा सी एंड्रूचे रेस्टॉरंट हिंगा आहा तेजे सायडीक काफे ला म्युजिका इन द मिडल देर इज बॉटल बे एट द साइड काफे ला म्युजिका आदी उजो लागलेलो तेका काफे ला म्युजिका म्हणटा पळय ते क्रिस्टिफर म्हणून तो एक ओनर आहा तेणे 2-3 जाणांक हे रेंटाक दिला आनी ते पार्टनरा मदें का झगडी आहा द लायसन्स इशूड वॉज रेस्टॉरंट बट दे वर डुईंग डान्स बार बिजनेस ओवर हियर एंड दे वर डुईंग प्रॉस्टिट्यूशन इनसायड ह्या वाड्यांतले सगळे लोक जाणा हांवें हे स्टॉप केल्ले earlier we had stopped this and panchayat also had stopped this by issuing them notice and even demolishing their place or the restaurant आख्खे पंचायतीन demolish केले तेजे उपरांत कितें तरी तेंचे भितर उलोवप जालें आनी परतून रेस्टॉरंट लायसन ताका इश्यू केलें आनी प्रॉस्टिट्यूशन बिजनेस परतून स्टार्ट जालें सो वी मूव्ड अ नोट टू द कलेक्टर टू द डेप्युटी कलेक्टर एंड पुलीस गेव अ रिपोर्ट that 14 girls were rescued for doing prostitution business in that place. Deputy collector issued order to stop that restaurant, the dance bar which is happening. Hinga sir, when I walk on the beach sometimes even माझे कडेन एक भुरगो येयलो टावट येयलो आनी सांगूंक लागलो की सर डू यू वॉन्ट गर्ल and I said yes, so I came directly walking on the beach and he showed me this place. You have to pay 2,500 and go inside in the evening. 8:30 गजाली. So ही सगळी बिजनेस जेन्ना हिंगा जाता आनी आमचे गोवा पुलीस स्पेशली कलंगूट पुलीस स्टेशन एक्शन घेयना आनी ते म्हणटा आवर हँड्स आर टायड बिकॉज पंचायत हॅज गिवन लायसन्स. I have a special request today to the village panchayat Kalangut and so called the leaders of Kalangut of the village panchayat that please do not do politics. गोंयचे लोक बेजार जाल्ले आहा
कलांगूटचे लोक बेजार जाल्ले आहा हे डिफरन्सीस बिटवीन MLA एंड पंचायत एंड ऑल दीस थिंग्स लोकल पीपल हॅव टू सफर. हांव हात जोडून मागता तुज्या लागीं असले धंदे बंद करुया. माझो फुल सपोर्ट आहा. आय हॅव रिटन टू ऑल द ऑथॉरिटीज. ऑल द डान्स बार्स इन कलांगूट नीड्स टू बी स्टॉप. देर आर 7 नाव. आधी 14 आसली, 7 उरल्या. ही बंद जावपाची आहा नाल्यार असल्योच गजाली जातल्यो. ही घाण आमी कलांगूटली काडून उडोवया. लेट अस वर्क टुगेदर फॉर दीस. तूं पॉलिटिक्सान जाय तितलो म्हाजे अगेन्स्ट बॉस, बट डू नॉट डू पॉलिटिक्स ओवर हियर. लोक आमचे कोंगडचे लोक बेजार जाल्ले आहा. थँक्यू. कितके लॉस आता तू सकाळच्यान हांगा आसा, कितके लॉस जाल्ले आसा हांगा ह्या लोकांचे, तुज्या लोकल पर्सनचे? एंड्रूचे शेकाचे म्हाजे हिसपान लॉस इज मोर देन अराउंड 35 lakhs बिकॉज ऑल हिज इक्विपमेंट्स इज गॉन. टोटल इक्विपमेंट तेजे किचन इक्विपमेंट 15-1 लाखाचे गेले. तेजे फर्निचर गेले, तेजे टोटल फॅन्स हे ते इलेक्ट्रिकल टोटल द होल डेकोर ऑफ हिज रेस्टॉरंट इज गॉन. आनी म्हाका दिसता दुसरो आमचो फ्रेंड आहा निनिलाचे म्हाका दिसता टोटल रेस्टॉरंट इज गॉन टू एशीज. सो हीज लॉस कूड बी अराउंड द सेम 35 to 40 lakhs. काफेला म्युझिकाचे ते कितलेच जाण पार्टनर आहा. तेजे प्लायवूड आनी वयले आनी भितर कांय ना तेजे रेस्टॉरंट ना, तेजे जेवण ना, तेजे खाली नाचपाचे ते आनी कॅबिन चालले वयर फॉर प्रॉस्टिट्यूशन पर्पज विच वी हॅड स्टॉप्ड. मायकल बाब, हे जे इन्सिडंट आता चल्ला तुझ्या कलांगुटान, तुका दिसना की I have given a letter. बिकॉज ऑफ दिस देर विल बी प्रॉब्लेम विथ टुरिझम. ट्युरिस्ट येवपाक मातशे खंय ना खंय तांकां भंय दिसतलो. सी इंडियन ट्युरिस्टांक फोटोन भितर व्हरप आनी तांकां मागीर मारप हें चालू जाल्लें. एंड आय हॅव ब्रॉट दीस अगेन एंड अगेन टू द नोटीस ऑफ द पुलीस. Today my letter is again going, one more letter to Kalangut Police Station, SP North and DYSP, and also to Deputy Collector Mapsa, that this is the authority who has to take action and stop this illegal activity which is happening. If they don't stop, Monday is the date I am giving. I am going to go on an indefinite hunger strike. I want all the people from Kalangut to support me. I will be going on hunger strike at Kalangut. एट बांदोडकर स्टॅच्यू थिंगासर आमी बसतले हांगा स्ट्रायकाचे बांदोडकर स्टॅच्यूचे फुडल्यान इन प्रोटेस्ट ऑफ द ऑथॉरिटीज. आय एम टॉकिंग अबाउट ऑल द ऑथॉरिटीज, दॅट इज पुलीस ऑथॉरिटीज, डेप्युटी कलेक्टर, excise, all these people have to stop all the licenses to all these places which are doing prostitution business. We are on a war against prostitution and drugs in Kalangut. So Monday onwards we are sitting on hunger strike. I am giving 2 days to the government to stop this. Enough is enough. People are fed up. Where prostitution is to take place, 14 girls were rescued from here. Case is been there. Fire गेला सगळे गेला. मागीर तुझ्याकडे ते क्लोजर रिपोर्ट हे धाडलेलो तो रिपोर्ट आनी एकदा बंद करपाक. सो दिस इज दॅट थिंग. दिस शुड नॉट कम अप अगेन. आता ते बंद केल्ले आमी immediately you issue me the order and this should not come up again. I will expedite that matter. I just find out very peacefully. I am sending you one more letter today, giving the names of all the 7 places who are doing dance bar business. Those needs to be shut down. It's a similar fate will happen for this. आणि सगळं गांवची वाट लागलेली हा आणि आमचे बायलांक ओपन भोंवपाचो आणि जायना. 7 जाली सगळे येवन विचारतात आणि सगळे ट्युरिस्ट समजता हीच बायल हे म्हणून हेच चेडू प्रॉस्टिट्यूट म्हणून अशें जाल्लें आहा. ही परिस्थिती जाल्या आणि पंचायत इज ब्लेमिंग मी and I am blaming them. अशें जाल्लें आहा ही गेम. So let us, from today I have stopped blaming anybody. I am blaming myself for this mess. So I am taking the responsibility and I am requesting you again with my folded hands. I want these 7 dance bars to stop. Nom, Agni, Mehfil, Rio, आहा तितली. आज नांव दिता तुका परतून. This is the 5th reminder. And this thing cannot be erected back again. By Tuesday, I will demolish it by under PDA, Planning and Development Authority. It is blatant violation of CRZ. I will demolish it. But now, call the report on PR. I'll expedite the matter. परतन MLA भाशेन मनशान तुमकां रिमाइंडर धाडलेले आसा की इल्लिगॅलिटी जे चल्ला ते स्टॉप जात. पुलीस आयकना, प्रशासन आयकना.
MLA भाशेन मनीस सांगून आयकना जाल्यार सामान्य मनशान खंय वचपाचें? ना ना अशें केन्ना घडचें ना. पुलीस आयकना प्रशासन आयकना अशें जावचें ना. केस जर चालू आसा जाल्यार वील एक्सपिरियट दॅट मॅटर. आनी just recently I have taken the charge. I'll go to that matter. I'll expedite that matter. Two months back I have taken the charge. I think this matter is already pending before you for order. This matter is going on. If it is going on, it will be decided on the merit. I'll expedite as fast as possible. So within next week? I can't say that within next week. It has to go after giving the fair opportunity to both the parties. The matter will be decided. Thank you, sir. क्रिस्टिफर म्हणटा पळय तो रेंटाक दिता एवरी टायम आनी ती प्रोस्टिट्यूशन हिंगा चालू आसा. तेंचे भितरूच 3 पार्टनर आहा. हो पार्टनर म्हणटा आपूण ओनर, तो म्हणटा आपूण ओनर. आनी हांवें ते बंद केल्ले, पुलिसांनी येवन बंद केल्ले, ऑर्डर हाडले, बंद केले. तेणी मागीर सेम डे पंचायतीन लायसन तांकां दिली. हो एंड्रू म्हणटा ताका धमकी दिली पंचायतीन, तुका तेणें कंप्लेन दिल्ले ते, तुका कितें प्रॉब्लम आहा, आमी ताका लायसन दिता. तेणी लायसन दिलें, परतून स्टार्ट जालें. सगळे लोक हिंगासरले जाण तो हिंगासरलो टावट हांव चलतालो, म्हाका बसून धरलो तेणें, म्हणालो तुमको लडकी चाहिए का, म्हाका बसून सगळे जाण हे भुरगे हिंगासरले यूथ आहले फुडले म्हाका हिंगा हाडलो, लडकी दिता म्हणून व्हरले हिंगा चल्लो म्हाजे. आनी आमी गोंयकार आनी म्हाका दिसता हो सावता वाडो वर्ल्ड मॅपाचेर आहा ब्युटिफूल म्हणून, म्हणजे बरे गजालींक लागून, बरी रेस्टॉरंटां, बरे डिस्को, बरे हें. आनी व्हरले जेन्ना येता हें एकूच ना, आनीक आहा नॉर्म म्हणटा पळय ते नॉर्म, तें बंद जावपाचें. 60 डिस्को आहा, हे डान्स बार म्हणटा पळय ते, हे बंद जावपाची गरज आहा. Monday is the time I am sitting on indefinite hunger strike in Kalangut. I want to see how many people are supporting me from Kalangut for this indefinite hunger strike. जो तर हे परमनंटली बंद जायना हांव उठचो ना. म्हाका एश्युरन्स जाय. हितून चीफ मिनिस्टराचो फूल सपोर्ट आहा म्हाका, पूण हिंगासरली ऑथॉरिटी जी आहा ती हेचेर घालता, तो हेचेर घालता, तो हेचेर घालता, निमणे आमी चिड्डता ती. इतले पेपर वर्क केला हांवें हें सगळें बंद करपाक, एकामेकाचेर घालप चालू आहा. दिस इज नॉट फेर. व्हडले तरी ट्युरिजम हिंगा करूंक दिवंक पडना सगळें. Father, how serious the allegations have made by Honorable MLA? He says that all illegality is going on, prostitution also is going on this belt. So how serious you are taking this? As a pastor of the parish, I'm worried. First of all, because of this fire, and some innocent people are getting affected by this. Although we have to encourage tourism, but not on this type of tourism, because we must give a good image of Goa to the world. Number of people have stopped coming to Goa because of these activities that are going on. So we would like to have tourism, we would like to have tourists who will come here and see the beauty of Goa. And that type of tourism we must encourage, not anything that goes against morality and values that we go and cherish in our hearts. We have to fight against prostitution, drugs, all things that go against the normal moral law of the land, for which Goa is known for it. But it has been seen that many of the locals, they themselves give for a hire their premises, just for a few rupees. So what you can tell them to? No, we have been constantly telling them, don't worry, we cannot be rich overnight. And don't go against the moral values that have been cherished in Goa for a long time. We would love people of Kalangut to know that money will come. Don't give priority to money. Don't run after money. Let money run after you. And if we conduct business in a very worthy manner, money will come on the long run. We cannot be rich overnight. And we have to leave something good heritage behind for our children. Thank you, Father.